Asunsan, ana asunsan, Tsilwayanan, Isitsosan, Amanosi, Awan, Naan, Tsilwayanan, Isitsosan, Amanireti, Amanitrati, Topia Orthodox Teado Vetikirstane, Amana, Kalizati, Gesha, Awatape, Domiri, Kesiti, Kirstaniti, Ubay, Aimala Gambideti, Igada, Hachi Wontazan Kase, Tosi Madin. Oratsa mishatane kaseka bete kristani oseti dodiza mishata erisanasi gigitara ekarayadisi gigitara ekarayida itani astamare sabake debbe dangaro getitasi tanara kaseka urse tsawode gakkanaw inte danasne ayka isife gidirine kamera oykirine yotsizaysi kaseka qaratsi dodizaysi jinolese bekeley isino gidiri tanara desi nunara inte ubay isino gidirine wursetso wode gakkanaw danasi qofisaysi xosaya marama nunara ubaradu os zagdo way kaseka program zagdo gelana xosi madin woga xomay geli ichashanche samta oykidosi haysi kaseka ubaka ufaysizaysa way kaseka walayta qalara amalale siwa getettiyaga denne haga nuni kaseka ubay isino ugidinne sana way kaseka betkrsane oseti dodiza mishata elana yagusa xosay nunarado xosi madin gesha boncho Patriarche Abba Matasenti Ethiopia Orthodox Teado Vetikirstane Papaseta Bayrati Gesha Boncho Awati Tsoma Egelin Ichashanche Samintan Membre Patriarche Basi Sinsan Zegitiza Gesha Maram Vetikirstane Betidine Idasa Marairin Ekaseka Dase Urin Eti Maraida Malankaseka Asai Ubay Saron Sikon So Bana Mala Osetiresi haysa qasse ubbay qasse Ethiopia Orthodox Teado Vetikirstane asay nuni ufayizaysa nu awataka geeshata bonchota xoosay idime qasseka laytsa gujjo eta wolqan bamisha nuni isino gidirne Ethiopia Orthodox Teado Vetikirstane nayti otsana ammana eqana yaagizaysa erisada na aqala way qasseka issi osancha mala erisada intena qasseka haraso okara efana okoyadisi geesha Abune Saurosunti Ethiopia Orthodox Teado Vetikirstane Shagari Agresukete Sinne Devu Mirabe Shawa Agresukete Like Papaseti Gesha Sinodose Abaleti Amano Minoti Nuawati Geshati Gobati Aisa Shagari Agresuketen Lagatafo Gesha Abba Krose Vetikirstane Goda Jesus Kursosai Tsomiza Sate Tsomay Kaseka Waeya Gizaisa Eresiza Sahate Wagazuman Kerine Goda Jesus Kursosai Tamarsiza Sate Gesha Awarati Kaseka Shikirine Agidogiko Godau Neni Ubamisha Hasayra Darumusha Tamarsada Sashi Uda Ursetsai I Mala Wake Aseka Neni Yana Uda Sikaseka Malatai I Malaya Girine Awarateti Goda Jesus Kursosa Wagazuman Devrezating Uchidesi Eretidaza Isakaseka Intek Ala Demanai Ukaseka Bamu Ude Iranai Sanai Gesha Matose Matsafa Walla Shempo na Utamane Oidafe Biri Ursutsuga Kanau Uda Ursetsa Tarika Ingidi Matsafa Pedemoz Yagusa Haisi Aisara Gidiza Sate Kaseka Aisa Kibrevalizang Gesha Abba Krose Vetikirstane Nagasiza Sate Daro Awati Likaonti Eseti Betida Eti Betiza Sate Kaseka Asa Anjanas Ekaseka Bala Anjanasi Nunu Dosiza Gesha Awati Abune Saurosenti Betirine Kaseka Ehebotazang Derezasi Adafe Lo Zure Emida Haisa Balizang Kaseka Gesha Abune Saurose Kaseka Afakadi Haisa Ethiopia Orthodox Teado Vetikirstane Gidon Sabakiti Detse Yagirane Vetikirstane Ammanije Tape Issi Minoi Wikaseka Issi Gobay Amaratso Qalara Magabe Ailafe Kaseka Nugamo Qalara Kasse Miziza Daro Ugetetiza Ammano Minoi Gobay Sabake Wikaseka Astamari Kesi Nugobazi Nusabakezi Astamari Kesi Magabe Ailafe Kaseka Gesha Abune Saurose Fakadi Bala Shikira Dereza Ashape Adirine Meketsa Ufaisiza Qala Loitiri Tamarsida Derezika Ufaitiri Ibdasi Hashika Nuna Ethiopia Orthodox Teado Vetikirstane Asa Ubaka Ufaisiza Giza Sate Haika Kalarani Haraso Intana Efana Okoyadisi Haraso Ofana Okoiza Sate Amano Daroti Ekaseka Darota Awati Gesha
አቡነ አፍራሃሜንቲ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን መንበር ፓትርያርክ ጠቅላይ ቤተ ክህነት ዋና ስራ አስኪያጅ ባህር ዳር ስነ ሰሜን ጎጃምስ ሊቀ ጳጳሳት ጌሻ አዋቲ ቱማ አዋቲ ቀሰካ ዋን ሮያ ግዛግድኮ አይሳ ደብረ ዘይት ለሚሶ ወይ ቀሰካ ምክንያት ኦትሲድነ ባህር ዳር ቢርነ ዳሮ ቤተክርስቲያንቲ ከጸቲ ዶዲዛይታ ኤልሪ ቀሰካ ቤተክርስቲያን ከኤልራ ከጸትርነ ቅዳሴ ቀዳሰተና ማላ ኦትሲድ ዞሪዲ አዋተሳ ዞሬ እምዲ አይቀሰካ ወዝዶ ያግዛግድኮ መጋቢት ተመነ ኦይዱ ቀማን ወዝዶ አዳፈ ሎይትርነ ፈለገ ገነተ ጎርጊስ ቤተክርስቲያንን ቀሰካ ባላ ቦንቺርነ sife derezi siqotiri ufaysan siqon dana mala zoridi anqidi awatetsa zore immidi qasseka yappe Addis Ababa yirinne badizasa yiri gelira haysi qasseka nuna ubbaka ufaysesi nu awata geeshata xossay ubbatakka nago qasseka hayka entena hayka araso ofana okoya disi nuni ubbay ereza mala Topia Orthodox Tewahedo Betekirstanen qasseka aysa daro geedameti deetse daro qasseka wolqama debereti deetse hatanta giddon zine saminta intinara gaggeda mala geesha aboye betekirstane zuqalan qirsera gidinka taarikhera gidinka ubbasorakka erettiri dizaysa nuni ubbayka eros haysi aysa gidiza saate qasseka betekirstane gaxareppe katamappe gaxara heeran dizaysabe dendin wostiro yaagizagidikko nuni dosiza awati tuma awati geesha abune matosenti ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን መገናኛ ብዙሃን አላፈቲ ባ ቴሌቪዥንታ አዋቲ ወዝሮ ያግዛግድኮ ሄቦታ ጋካናው ቢሪ ተማርስድኒ ይቀሰካ ቤተክርስቲያናስ ዲጋፌ ይቀሰካ ጌዳማስ ኮኺዛ ሚሻይ kumana malaya agiri eti tamarsiri zuriri digafe otsiday istana agin hezu tsetanne uddufu shiyenne hezu tsetu bira gidiraisa eresida hezu tsetanne na utamanne uddufu shiyenne hezu tsetu biray shiqidaisa eresida haysi qasseka addafe gidizagidikko katamappe ከይበስዛ ቤተክርስቲያን ተሲ ወልቀማ ማዶ ወይ ቀሰካ ዳሮ ማዶ ግዛይሲ ኑና ኡባታካ እርሴስ ሃይሰራ ቀሰካ ኑኒ ዋና ኮሽዘ ያግዛግዲኮ ኑ አመናን አዳፈ እቅዲ እስኖ ግድሪ ኑኒ ቤተክርስቲያን ማዶን ታግዛግዲኮ አስራተ በኩራተ ከስዲ ኑኒ ቤተክርስቲያን አጽምና ግዛግዲኮ ቤተክርስቲያን ዳሮ ሚሺ ፋጭ ይደሲ ሃይሳ ፋጭ ዘቀሰካ ሃይካ ኡባ እስኖ ግድሪነ ኩንሰናሲ ተጳናይቲ ኩሻፍ ድሰና መላ ሃይካ ቤተክርስቲያን ሱንሰራ ቤተክርስቲያን ኢንተሲ ሃሳይሳውሲ ኢንተሲ ኡባውደካ ዮታውሲ ኦኒካ ውጭ ድረፔ አሜሪካንፔ ወይ ቀሰካ ጣላንፔ ይሪነ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ማደና ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ማደናይ ኢትዮጵያ ናይታ ተዋሕዶ ናይታ ሃይሳ ቀሰካ ኢንተና ኡባ አዋተካ ርሲዶ ጋምኢዳ ሃይካ አኑኒ ርሶሲ ሃይሳይሰራ ግዲዛ ሳቴ ቀሰካ ሃይሲ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ሳነ ኢኦቲሲ አፋን ኦሮሞ ቴሌቪዥን ዳሮ ቃላራ ሺሺዛይ አይገስ ካደና ተዋሕዶ ናይቲ ባአመናም ምንና ማላስነ ተዋሕዶ ናይቲ ባአመና እቀና ማላስነ በቃላን ቃላን ተማርዛ አግሊኮ በይካ ባአመና ምንሪ ዳና ያጊርነ አማኒሪ ሃይሳ ኦትሶሶና ሃይሳበ ደንድራዛን ቀሰካ ሃይኑኒ ኡባይካ ጸልዘ ሳተ ኑ ቃላን ተማሮስ ኑ ሃይማኖታ ኤሮስ ገጠረብ ቢሪ ከተማ ያጋከናውካ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቦላ እስስ ምሸተ ሃኒጀሰስ ኡባይካ ዘባኛ ጉሰኑ ጋሞ ቃላራ ዘባኛ ግድሪ ቀሰካ ቤተክርስቲያን አስንሳ እቅሪ ናገና ያግዘይሳ ኢንተስ ኡባ ኑ ጋሞ ቃላራ እርሳዳ ጋሞ ቃላ ግዘ ሳተ ወላይታ ቃላይካ ሃይሳ ግዶንዴስ ይሄ ቀሰካ ደውሮ ኮንታ ጎፋ ቃላይካ ሃይሳ ግዶንዴስ ቀሰካ ቃላ ሶን ታሳስ ደኦይሰስ ቀሰ ሸምፖይሰስ ሃይሳበ ደንድራዛን ቀሰ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ይወትሲ አፋን ኦሮሞ ቴሌቪዥን ኦሳንቻይ እስኖ ግድርነ ግጽሪ ደንዲዛ ሳቴ ሎይትሪ ሃሴዛ ሳቴ ሃይሳ ቀሰካ ሚዳ አይስዛ ሚኖ አዋቲ ዳሮ ቦታን ቀሰካ ወንጌል አገልግሎት እንግዲህ ኑሲ ኦሳንቻ ታሲ ምንሪ ኦትቴ እቅቴ ኢንታይ መኖታ ቦላ ኢንተ እቅዛ አግሊኮ ኢንተ ቃላ ኢንተ ተማረዛ አግዲኮ ኢንታይ መኖታ ቦላ ኢንተ ምንና ሃይሳ ገሻሲ ኡሻቺ ጎፕቴ አድሪ ጎፕቴ ምንተ ያገርነ ሚዳን እንዲዛ ኦሳንቻይ ኡባይ እሲ አይና እሲ አዋና ግድርነ ሲቆን ኦሲ ዶዲዛይ ተዋሕዶ ሃይማኖታሳ ተዋሕዶ ሃይማኖታ
issife gidiri minthanayssa erisayssi Xoossay qasse giza gidikko intenera saamintan saron ufayssan gaggana ha'i gakkanawu gam'idosi galataynne bonchoy gido saron Xoossay saamintan nuna gaaggo hayssara giigadisi geeshsha aawata geeshsha boncho aawata abba mata senta Xoossay gujiri naago kaaliri diza phaphaseta ubbatakka Xoossay naago gaxareppe katame gakkanawu qasseka nuni nu beete kirsaano bonchisana malasi issino gidiri eqqanayssa erisayssi ha'i gakkanawu qasseka taanara qasseka kamera amaane gidiri qaraxa ooththiza jiinolis beqqelera giigidosi saamintan qasseka Xoossay nuna saron gaaggo giigadisi Xoossay immo.